हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो आम एनसीटी जो बीडी एंट्रांस आगक होगा जाऊँगी तो तार सेकेंड यूनिट आम टीचिंग एप्टीट्यूड आम डिस्कसन करवा आम लास्ट को मॉक टेस्ट देवा 30टा क्वेश्चन। तो मु पूर्वर यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड रही तो ऑलरेडी से पढ़ाई सारी। तो यहाँ आम सेकेंड यूनिट आम पढ़ा। तो जो मैंने नुआ कर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ कारण लाटेस्ट टीचिंग रिलेटेड इनफॉरमेशन आपण मैंने पाइपर आउ एंट्रांस रिलेटेड जहाँ भी रही सब सीटा आपने चैनल पाइपर। तो चलते आज वीडियो को आम स्टार्ट करवा। तो रही आपंकर जो सेकेंड यूनिटा डाइवर्सिटी इन लर्नर्स। तो डाइवर्सिटी मान हूँ कौन ना विभिन्नता जो रही आमर शिक्षार्थी मान जो विभिन्नता रही डाइवर्सिटी रही से डाइवर्सिटी क्वेश्चन आसे। तो सेटा आम आलोचना करवा। तो लास्ट को आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इन लर्नर्स। तो मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी माने कौन? डाइवर्सिटी इन लर्नर मीन्स स्टूडेंट इन ए क्लासरूम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। तो डाइवर्सिटी माने कौन ना क्लासरूम रे जो स्टूडेंट्स माने रहिसंती तो समस्ते होउछन यूनिक और समस्त मध्य कौन अच्छी ना विभिन्नता रही। तो से परस्पर ठारू यूनिक और से परस्पर ठारू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कौन से डिफरेंट? तो जो मेनी वेज से डिफरेंट ईच अदर जमती हूँ आम इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसटा समस्त सामान थाए। गोटे है इंटेलिजेंसिया, गोटे है क्रिएटिविटी जोटा सृजनशीलता, गोटे हूँ पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, एबिलिटी एंड डिजेबिलिटीज, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। तो आम जब देखा पिलामानंकु तो स्कूल रे जो पिला था तो सेमानंकर इंटेलिजेंसटा डिफरेंट थाए। सब पिलांकर समान इंटेलिजेंस न थाए। क्रिएटिविटीटा भी समान अलग अलग थाए। जड़े चित्र कर जड़े भल खेली पार जड़े भल रिडिंग पढ़ी पार कि जड़े भल गीत गाली गाई पार। तो ये क्रिएटिविटी विभिन्न प्रकार थाए। पर्सनालिटी हूँ से सब स्टूडेंट्स मानकर पर्सनालिटी भी व्यक्तिगत जोड़ा रही है पर्सनालिटी। तो किसी स्टूडेंट अच्छा जो मैंने कि माने एक्टिव था, किसी स्टूडेंट अच्छा जो मैंने डोरमेंट था, डिएक्टिव था, से जानी था सब किसी आंसर दिखती नहीं। तो ये पर्सनालिटी भी पिला रही। इंटरेस्ट। तो इंटरेस्टा भी ये रही जो मैंने कि इंटरेस्ट रही है पढ़ाई कौ मान इंटरेस्ट न थाए। तो विभिन्न लर्निंग स्टाइल्स भी डिफरेंट रही। एबिलिटी और डिजेबिलिटी भी अच्छी। तो जदि इंटेलिजेंस देखिए आम गोटे इंटेलिजेंस क्वेश्चन गोटे रही आईक्यू। तो आईक्यू रो फॉर्मूला भी क्वेश्चन परीक्षा पड़े आईक्यू। तो आल्फ्रेड बिनेट जी की आईक्यू देते आईक्यू रो फॉर्मूला हूँ MA/CA × 100। MA/CA मान हूँ माने MA मान मेंटल एज, CA मान क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो MA/CA मेंटल एज मान हूँ कौन ना जदि गोटे पंचम श्रेणी पिला दशम श्रेणी गणित पढ़ दूसरी तार मेंटल एज हूँ क्लास 10 समय जी पिलार बयस थी तो सेटा हूँ तार मेंटल एज। माने क्लास 10 में गोटे पिलार धर माने गोटे पंचम श्रेणी पिला दशम श्रेणी गणित पढ़ दूसरी माने तार एजटा हूँ के ना 15 मेंटल एज। से तार रियल एज कौन ना गोटे पंचम श्रेणी पिला पढ़ुवा समय तार रियल एजटा के थाए पाखापाखि 10 इयर्स 11 इयर्स ये थाए गोटे तार एज। तो सेटा हो तार क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मान हूँ कौन ना रियल एज एक्चुअल एज × 100। तो यहाँ हूँ जब आम बाहर जोटा आंसर बाहर से आईक्यू। तो जोटा बाहर से अनुसार गोटे आईक्यू टेबुल अच्छी। सो से आईक्यू टेबुल आम देखिए करें जब 110 ऊपर रही इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट ये गोटे आईक्यू टेबुल अच्छी। से आईक्यू टेबुलटा भी आम डिस्कसन करवा। नेक्स्ट हूँ कौन ना डिजेबिलिटी लर्निंग डिजेबिलिटी रही सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो विभिन्न प्रकार पिला विभिन्न प्रकार सोशल बैकग्राउंड आसता कल्चरल बैकग्राउंड कि हूँ एवरी स्टूडेंट्स लर्नर्स इन ए यूनिक वे। सो टीचर्स मस्ट अडॉप्ट इनक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स माने गोटे यूनिक वे लर्निंग करती शिखती से टीचर्स माने गोटे इनक्लूसिव और फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड अप्लाई करने कथा। इनक्लूसिव माने कौन जो मेथडटा सब स्टूडेंट्स मान सामान हो फ्लेक्सिबल होता दरकार जोड़ा समस्ते इजिली लर्निंग करें। तो से भाया समस्ते करवा दरकार जोड़ा इनक्लूसिव और फ्लेक्सिबल। इनक्लूसिव माने कौन ना सब प्रकार स्टूडेंट में सामान मेथड अप्लाई होता दरकार और फ्लेक्सिबल माने सेटा रिजिड न हो फ्लेक्सिबल हवा दरकार। फ्लेक्सिबल माने समस्त से इजिली अंडरस्टैंडिंग करें। नेक्स्ट हूँ क्रिएटिविटी इन लर्नर्स। क्रिएटिविटी माने हूँ कौन? क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू आइडिया सॉल्यूशन एक्सप्रेशन। क्रिएटिविटी माने हूँ कौन जो दक्षता थाए जोटा कि नुआ गोटे आइडिया सॉल्यूशन एक्सप्रेशन यहाँ हूँ क्रिएटिविटी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर। क्रिएटिविटी कैरेक्टरिस्टिक कौन रही ना ओरिजिनल थिंकिंग माने कॉपी कर निजर गोटे ओरिजिनल यूनिक थिंकिंग थी। क्यूरियोसिटी थी माने तार जानिबार इच्छा थी। इमेजिनेशन माने गोटे जिनस को इमेजिन करके से कहि पारथिवो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रहथिवो, समस्या समाधान करि पारथिवो। इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहथिवो तार।
ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେ ସଲ୍ଭ ଏ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୟୁଜିଂ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୟାନ୍ ଟଟ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼େଇଲେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇକି କିନ୍ତୁ ସେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ ନ କରି ତାର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ କରିଦେଉଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କହିବା। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ହେଉଛି କ'ଣ? ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏନକରେଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ତାହେଲେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଆଲାଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କହିବାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଭଏଡ୍ ଡିସ୍କରେଜିଂ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ। ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିବାନି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଯଦି ଦେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିବାନି, ଏନକରେଜ୍ କରିବା ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ଆଇଡ଼ିଆ। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚରର ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଫରେନ୍ସ। ମିନିଂ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲିଟି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏ ପର୍ସନ୍ସ ୟୁନିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର। ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ସନର କିଛି ୟୁନିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରହୁଥାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ରହୁଥାଏ, ଫିଲିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ପର୍ସନାଲିଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ୍ବିଭର୍ଟ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯିଏ କେବଳ କ'ଣ କରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟରେ ନା ନିଜେ ଯେ କ'ଣ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସେ କରେନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ରହିଲା, ଗୋଟେ କ୍ୱାଇଟ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍, ପ୍ରିଫର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱାର୍କ। ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ସୋସିଆଲ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଆମ୍ବିଭର୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଟ୍ରେଟ୍। ତ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବୋଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏନକରେଜ୍ ସାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ସାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ କହିବା। ସେଭଳି ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମାନେ ସବୁ ଆନ୍ସର କହିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ, ଯେଉଁମାନେ ମିଶନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ କହିବା। ଆଉ ଆମ୍ବିଭର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ପାର୍ଟଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟଲି ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ୍ବିଭର୍ଟ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବୋଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରିବା ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଏନକରେଜ୍ ଟୁ ସାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ସାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ, ରିଜିଅନ୍, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଶିଖିବ, ରିଜିଅନ୍, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ, ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଲଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସ୍ପେସିଆଲ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ। ମାନେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଲଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ତାର ଭାଷା ଉପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ, ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ଜଣ ଜଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ, ବଡିଲି ଥାଏ, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ, ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ଥାଏ, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମେ ବି ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟାଇପ୍ସ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଗୁଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟରେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁଜ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହିଁ ଗୋଟେ ଥାଏ। ତ ଏଭଳି ଏନକରେଜ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ନର୍ସ। ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିନିଂ ଲାଇକିଂ ଅର୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅର୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ସାଇନ୍ସ, ସମ୍ ଲାଇକ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଅର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ତ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେବଳ ସାଇନ୍ସକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ଆର୍ଟସକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଆଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ ଆଟେନସନ୍ ହେବ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ମୋଟିଭେସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ର ଭିତରୁ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ବଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ପିଲାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍, ମିନ୍ସ ଦ ଆଉଟର ସାଇଡ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିକମ୍ସ ଫାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିପର। ତ ଯଦି ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ତାର ଫାଷ୍ଟର ହେବ, ସେଇଟା ଆଉ ଡିପର ବି ହେବ। ଟିଚର ରୋଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କନେକ୍ଟ ଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ମାନେ ଆମେ ଲେସନ୍ସ ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର। ୟୁଜ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଦେଇ ପଢ଼େଇବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ମେଜର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍,
ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣର ଥ୍ରୁ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଚାର୍ଟ ଆଉ ପିକ୍ଚର୍ସ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଡାଇଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିପାରିବେ, ଚାର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପିକ୍ଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିପାରିବେ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଅଡିଟୋରି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, କେବଳ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଲର୍ଣ୍ଣର ଥ୍ରୁ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍, ଶୁଣିକି ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମନେ ରଖିପାରିବେ। କିଛି ଅଛନ୍ତି କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିପାରିବେ। ଲର୍ଣ୍ଣର ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବେ। ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁଜ୍ ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସରୀ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ମେଥଡକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟିଚିଂ ମେଥଡ କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଡିଜାବିଲିଟି ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାବିଲିଟି ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି, ଯେଉଁଟା ଫିଜିକାଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇପାରେ। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବାରମ୍ବାର। ଫିଜିକାଲ ଡିଜାବିଲିଟି, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ, ଡିଫିକଲ୍ଟି ସିଇଂ, ଦେଖିବାରେ ବି ରହିଥାଏ। ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ, ଡିଫିକଲ୍ଟି ହିୟରିଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟିଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ବାରମ୍ବାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଲେଟରକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ବି କୁ ଡି ଭାବିବ ଆଉ ଡି କୁ ବି ଭାବିବ। ତ ଏଇଟା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ଯୋଉଟାକି ତାରେ ଜମିନ ପର ମୁଭିରେ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି। ତାରେ ଜମିନ ପର ମୁଭିରେ ଯିଏ ଦେଖିବ ଏଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକକୁ ଦୁଇ ଭାବିବ ଆଉ ଦୁଇକୁ ଏକ ଭାବିବ, ମାନେ ଆମର ଲେଟରକୁ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ମାନେ ରାଇଟିଂ ଡିଜର୍ଡର, ମାନେ ସେ ରାଇଟିଂ ହେଉଛି ଲେଖିପାରିବନି ସେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ। ଆଉ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ମାନେ କ'ଣ ନା କାଲକୁଲେସନ୍ ଡିଜର୍ଡର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ। ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଉଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ରିଡ଼ିଂ ଯୋଉଟା ପଢ଼ିବାର ଡିଜର୍ଡରଟା, ରିଡ଼ିଂ ଡିଜର୍ଡର, ଯୋଉଟାକି ବି କୁ ଡି ଭାବିବ ଆଉ ଡି କୁ ମାନେ ଲେଟରକୁ ସେ ପ୍ରପରଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ମାନେ କ'ଣ, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ମାନେ ରାଇଟିଂ ଡିଜର୍ଡର, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଏଟା ପଡ଼େ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ମାନେ କ'ଣ, ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ୍ ଲର୍ନ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ମାନେ ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସରୁମରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇନକ୍ଲୁସିଭ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ମାନେ ହେଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସରୁମରେ ଯଦି ପଢ଼େଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇନକ୍ଲୁସିଭ। ମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ପିଲା ରହିବେ ସେଠି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଫ ପିଲା ରହିବେ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ୟୁଜ୍ ଆସିସ୍ଟିଭ ଟୁଲ୍ସ। ଆସିସ୍ଟିଭ ଟୁଲ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ପିଲା ଶିଖିପାରିବ ଆସିସ୍ଟିଭ ଟୁଲ୍। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଆମେ। ଏନକରେଜ ପିୟର ସପୋର୍ଟ, ମାନେ ପିୟର ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିଖିବ ଯେମିତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଯେମିତି, ସେଇଟା ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଟିଚର ସୁଡ୍ ରେସପେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ରେସପେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି, ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସକୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। କ୍ରିଏଟ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି କ୍ଲାସରୁମ୍ କରିବା ଯେମିତିକି ସବୁ ପିଲା ସେଠି ଶିଖିପାରିବେ। ଆଡାପ୍ଟିଂ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ଆପଣାଇବା। ତାପରେ ଏଇଟା ସରିଗଲା, ଏଇ ୟୁନିଟଟା ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 30 MCQ ରହିବ, ଯୋଉଟାକି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ, ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଡାଇଭରସିଟି ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ମିନ୍ସ କ'ଣ। ଡାଇଭରସିଟି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ରହିଥାଏ, ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଥାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଡାଇଭରସିଟି କହିବା। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାନେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅରିଜିନାଲିଟି, ନିଜର ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡିଆ ଆଉ ନିଜର ରିଅଲିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲର୍ଣ୍ଣର ୟୁଜୁଆଲି ସୋଜ୍। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କ'ଣ, କିପରି ଆମେ ଦେଖାଏ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ବୋଲି ନା ତାର ଯଦି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରହିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି। ପର୍ସନାଲିଟି ରେଫର୍ସ ଟୁ କ'ଣ, ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ ବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ, ପିଲାର କୋଉ ଭଳିଆ ବିହେଭିୟର ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ରହୁଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପର୍ସନାଲିଟି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ପ୍ରିଫର୍ସ ୱାର୍କ ଆଲୋନ୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେବଳ ନିଜେ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ୱାର୍କ କରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ। ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ ମିଶିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ। ଆମ୍ବିଭର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ବେଳେବେଳେ ସେ ନିଜେ କରେ, ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଆମ୍ବିଭର୍ଟ। ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲି, ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ମାନେ ଯିଏକି ସୋସିଆଲ ହେଇଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିବେ ଆଉ ଟକେଟିଭ୍ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେନଲି ରେଫର୍ସ ଟୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ କି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲ୍ପସ ଇନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଡେଭଲପ ହେବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଭୁଲ ଏଇଟା, ଇଗ୍ନୋରିଂ ଷ୍ଟଡି, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ।
क्रिएटिंग फियर एटा भी भूल हम ताले इंक्रीजिंग मोटिवेशन इंटरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग मोटिवेशन तो करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट हो लर्निंग प्रिफरेंसेस मीन्स लर्निंग प्रिफरेंस मीन्स कौन लर्निंग प्रिफरेंस मीन्स कौन वे स्टूडेंट प्रिफर्स टू लर्न जो वे स्टूडेंट प्रिफर कर लर्न शिखिबा पई विजुअल लर्नर्स प्रिफर विजुअल लर्नर विजुअल माने कौन देखिबा जे पिक्चर और डायग्राम द्वारा शिखिबो सेटा हला विजुअल नेक्स्ट होची ऑडिटरी लर्नर ऑडिटरी माने होची कोन ना जे सुनिबो ऑडिटरी ऑडिटरी लर्नर्स माने जे लिसनिंग द्वारा शिखिबो दैट इज ऑडिटरी नेक्स्ट होची काइनेस्थेटिक काइनेस्थेटिक माने होची कोन जे फिजिकल एक्टिविटीज माने बॉडी रो मूवमेंट द्वारा कि शिखि परिबो काइनेस्थेटिक ताको हम कहबा कोन कहबा काइनेस्थेटिक डिस्लेक्सिया माने होची कोन डिस्लेक्सिया होची कोन डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन रीडिंग डिस्लेक्सिया इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन रीडिंग डिस्लेक्सिया माने से कोन करिवो ना ए को बी को डी भाबिबो और डी को बी को डी भाबिबो ए को 2 भाबिबो 2 को 1 भाबिबो माने से रीडिंग रीडिंग डिसऑर्डर को हम कोन कहबा डिस्लेक्सिया डिसकाल्कुलिया माने हला कैलकुलेशन डिसऑर्डर डिसकाल्कुलिया होची कोन डिसकाल्कुलिया इज डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स इज योर करेक्ट आंसर इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कोन इनक्लूसिव माने एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर जदि हमें सबु पिला को गोटे जगह शिक्षा देबा एजुकेशन फॉर ऑल टीचर माने सबु टाइप रो वेराइटी ऑफ चिल्ड्रन रहिबे माने जेते प्रकार लर्निंग डिसऑर्डर अछि प्लस हमरो पीएच कैंडिडेट जोडा रहिले हैंडीकैप कैंडिडेट्स रहिले तो समस्त को जदि हमें गोटे जगह शिक्षा देले सेटा हम कोन कहबा डिस्लेक्सिया जो इनक्लूसिव एजुकेशन इंडिविजुअल डिफरेंस माने होची कोन इंडिविजुअल डिफरेंस जोडा होची हमरो नेचुरल था इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत पार्थक्य जोडा थाए पिला मान मधरे सेटा होची हमरो नेचुरल नेक्स्ट होची टीचर शुड रेस्पेक्ट कोन करिया दरकार टीचर ऑल लर्नर्स डाइवर्सिटी माने सबु लर्नर डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करिया दरकार नेक्स्ट होची क्रिएटिविटी टीचिंग एनकरेजेस क्रिएटिविटी द्वारा कोन होबो ना इंडिपेंडेंट थिंकिंग माने तार ओडे इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो निजे निजे भाबिबा तार और डेवलप हो एटा होची करेक्ट आंसर आइजो इंटरेस्ट मेनली अफेक्ट इंटरेस्ट कोन अफेक्ट करे ना लर्निंग मोटिवेशन ताको अफेक्ट कर होची कोन ना इंटरेस्ट स्टूडेंट डिफरेंट स्टूडेंट का द्वारा डिफरेंट होई थाने स्टूडेंट होचंती हमरो ऑल ऑफ दिस इज स्टूडेंट पर्सनालिटी डिफरेंट थाए इंटरेस्ट भी डिफरेंट थाए इंटेलिजेंस डेवलप डिफरेंट थाए एटा ऑल ऑफ द अबव होइजो व्हिच लर्नर लाइक चार्ट एंड मैप को प्रकार लर्नर जे कि चार्ट और मैप को जे कि लाइक करंती जो माने कि विजुअल जार विजुअल लर्नर जो मान थांती से माने चार्ट और मैप देखि पढिया पई इंटरेस्ट नेक्स्ट होची लर्निंग डिसेबिलिटी मेनली अफेक्ट लर्निंग डिसेबिलिटी कोटा अफेक्ट करे लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करे लर्निंग डिसेबिलिटी जेमतला डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया डिसकाल्कुलिया तो एगुडा को हमरो लर्निंग प्रोसेस जोडा रहउची सेटा अफेक्ट करे ए गुड टीचर कोन करिया दरकार ना रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी हवा दरकार सब प्रकार भिन्नता को से रेस्पेक्ट देवा दरकार तो एटा होची बी हे जिवो पर्सनालिटी डिफरेंस अफेक्ट पर्सनल डिफरेंट कोन अफेक्ट करे ना बिहेवियर इन क्लासरूम तो करेक्ट आंसर बिहेवियर इन क्लासरूम क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स ऑफन आस्क क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स कोन आस्क करे मेनी क्वेश्चन तो करेक्ट आंसर है जो कोन मेनी क्वेश्चन जार क्रिएटिविटी थिबो से बहुत गुडे क्वेश्चन पचारिबो मेनी क्वेश्चन है जो व्हिच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अफेक्ट राइटिंग तो राइटिंग एटा हम कहै छी राइटिंग डिसऑर्डर कोटा ना डिस्ग्राफिया तो डिस्ग्राफिया गोटे होची कोन ना राइटिंग डिसऑर्डर जोटा कि लेखिबा प्रॉब्लम थाए एटा होची हमरो डिस्ग्राफिया नेक्स्ट होची व्हिच लर्नर लाइक डिस्कशन को टाइप ऑफ लर्नर जे कि डिस्कशन को लाइक करंती तो एटा हे जिवो हमरो साइलेंट लर्नर सॉरी एटा हो जा आपण रे ऑडिटरी ऑडिटरी माने डिस्कशन ऑडिटरी माने सुनी डिस्कशन करी से माने मन रखि पारंती एटा हो ऑडिटरी काइनेस्थेटिक माने से माने बॉडी रो फिजिकल मूवमेंट द्वारा से मन रखंती विजुअल माने से चार्ट मैप देखि मन रखंती साइलेंट से निजे निजे आलोन इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी इंडिविजुअल डिफरेंस ता कोन हवा दरकार इग्नोर हवा दरकार कि एटा भूल हो नेगेटिव सेंटेंस पर्निश हवा दरकार कि एटा भी भूल हो हिडन लुचि रहि जा दरकार एटा भी भूल हो तो सब तीनटा जाक नेगेटिव पॉजिटिव वाला रेस्पेक्टेड इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें रेस्पेक्ट देवा दरकार नेक्स्ट हो टीचिंग मेथड शुड बी टीचिंग मेथड हमर कोन हवा दरकार सेम फॉर ऑल समस्त पई समान हवा दरकार ना फ्लेक्सिबल हवा दरकार ना स्ट्रिक्ट फिक्स्ड हवा दरकार ना स्ट्रिक्ट हवा दरकार नो टीचिंग मेथड टा सेम फॉर ऑल हवा दरकार ना फ्लेक्सिबल तो एटर आपण एटा लागु ठीक हो फ्लेक्सिबल समस्त पई कि फ्लेक्सिबल हवा दरकार टीचिंग मेथड टा समस्त अंडरस्टैंडिंग करि परथिबे डाइवर्सिटी इन लर्नर इंप्रूव डाइवर्सिटी द्वारा कौन डेवलप हो डाइवर्सिटी द्वारा डिसिप्लिन ओनली हो ना कंपटीशन ओनली यदि ओनली आसी जो माने एटा भूल आसी जो फियर भी एटा आसी जो एटा भूल आसी तो एटा जो करेक्ट आंसर क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट
डाइवर्सिटी द्वारा कौन हम ना क्लासरूम रे लर्निंग एनवायरनमेंट सृष्टि हो जदि विभिन्नता आसिला क्लासरूम रे लर्नर्स मान मध्य देन लर्निंग एनवायरनमेंट सृष्टि हो। तो यहाँ रही आज यूनिट 2 रो कंप्लीट वीडियो। तो वीडियोटी आपण मानू केमती लागला तो आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। तो नेक्स्ट चैप्टर रे आमे नेक्स्ट यूनिट रे आमे डिस्कशन करबा जहाँ रही। तो ये वीडियो आपण बारंबार प्रैक्टिस करंतु रिवाइज करंतु बारंबार देखंतु जहाँ द्वारा कि आपनकर 20 रु 20 स्कोर रहइबो। तो एई भलिया एमतिया क्वेश्चन आसीबो आपनकर एंट्रेंस रे। एटा थिला आजिरो वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।